Grand E, la loi d'Ohm. Expérience, on réalise le montage ci-dessous. On monte en série un générateur de tension UG variable à 1 ampère-mètre pour mesurer l'intensité I et un conducteur ohmique de résistance grand R égale 100 ohms, puis on mesure la tension U aux bornes du conducteur ohmique par 1 voltmètre. Donc, déjà, شفنا في السنوات اللي فاتوا بأنه بلا ستريمون في السيسو بروميير اني كوليج شفنا يعني لو رول يعني لانتونسيتي دو كورون كنقيسوها باش بالامبيرمتر وبيان سيغ الامبيرمتر كيكون المونتاج ديالو في السيركوي اون سيري. باغ كونتر لو فولتمتر يعني اون بو ميزيري كنمكن لنا نقيس من اش لو تونسيون électrique ou que le montage dialogue et l'axe de l'ampèremètre en série le montage dialogue. Par contre le voltmètre le montage dialogue en parallèle. كيف ما نشوفوا هنا في هذا المونتاج. هذا المونتاج qui contient un générateur يعني ملي كنشوف هذا السين يعني كان ما كانش عندي هذا الفلاش كنقول c'est un générateur mais une fois كنشوف هذا الفلاش ça veut dire c'est un générateur variable يعني la valeur ديالو كتغير mais pas constante. هنايا عندنا امبيرمتر غنجيو نشوفو هاد سي ان بورن كومان ça veut dire le borne négatif. هنايا لو كورون électrique يعني السونس كونفونسيونيل ديال لو كورون électrique كيصور من البورن بوزيتيف كي اوتر لا بروميير فوا في هاد الامبيرمتر لو بورن هنا ici في هاد البوان A سي لو بورن بوزيتيف وهنايا لو بورن نيجاتيف يعني هنا كنقولوا هي مثلا انود وهذا كاثود بوزيتيف وهنا نيجاتيف. وهنا عندنا واحد الريزيستور او بيان كونديكتور اوميك. هنا جينا نشوفو المونتاج ديال الامبيرمتر سي ان مونتاج اون سيري المونتاج ديالو اون سيري. باغ كونتر لو فولتمتر المونتاج ديالو هنايا اون باراليل ماياش مع لا ريزيستور او بيان لو كونديكتور اوميك. Les mesures des intensités et des tensions sont enregistrées dans un tableau ci-dessous. Voici le tableau. Chez nous, on a les tensions. La tension de U en volts égale par exemple première fois 2, 4, 6, 8, 12. L'intensité atteint la valeur de l'ampère-mètre. 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 ou 0,12. وجينا نشوفو هنا لو رابور ديال U لو tension sur l'intensité. إلا درنا لا ديفيزيون ديال 2 sur 0,02 qui donne 100 و 4 sur 0,04 غنلقاو 100 6 غنلقاو لا ميم يعني l'observation ديالنا le rapport de la tension sur l'intensité du courant ne change pas, reste constante. Le rapport de la tension U sur l'intensité du courant I reste constant. يعني ماشي variable. هنا هما اللي كيكونوا variable les valeurs ديال la tension et l'intensité. Mais le rapport ديالهم عطانا واحد valeur constante. Observation. On observe que le rapport U sur I reste constant pendant les mesures. Yani U sur I, le tension sur l'intensité de courant égale 100 volts sur ampère. Le volt sur ampère, c'est l'unité ohm. يعني الفولت على الامبير راه هي الاوم. ملي قلنا بان لو رابور ديال U sur I راه هو لي زونيتي ديالهم فولت سيغ امبير هي الاوم. يعني ديجا شفنا شكون اللي كتكون عنده يعني لونيتي ديالو الوحده ديالو بالاوم هو لا ريزيستانس يعني غران ار. يعني كونكلوزيون اشنا هي يعني غران ار ايغال U le tension sur l'intensité de courant. Donc la résistance égale le rapport de la tension sur l'intensité de courant électrique. Cette constante U sur I est la résistance
grand R du conducteur ohmique. Petit 2, graphique de la caractéristique courant-tension du conducteur ohmique. On trace alors la caractéristique graphique de la tension U en fonction de l'intensité I. إذا جي نشوفوا هنا الجرافيك عندنا في الطابلو عندنا دي فالور يعني 2 0.02 شوفوا معايا يعني هنا بالنسبة لهاد لاكس عندنا 0 يعني كيمثل ليا اش l'intensité du courant 0 0.02 0.04 0.06 0.08 و 0. par exemple هنا مثلا خدينا 10 ما خديناش 12 نورمالمون في الطابلو عندنا 0.12 خدينا هنا مثلا 10 يعني ملي كنلاقي هاد لي بوان 0.02 مع البوان ديال 2 اللي عندي فاش بالنسبة لو طونسيون الكتريك وكنلاقي هاد لي بوان وكنرسم لا دغوات ديالي. اوبسيرفاسيون شو معايا يعني اش كيدير هاد الدغوات كيتفاريا بوندون لو طون مي لو رابور ريست كونستانت يعني اللي كما كنقولوا المعامل الموجه هاد لاكس ريست كونستانت. Observation et interprétation. On observe que le graphique représente la caractéristique courant-tension et droite passant par l'origine du repère, يعني qui passe من l'origine ديال repère. La tension aux bornes des conducteurs ohmiques est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse, comme déterminer le coefficient de proportionnel qui est la résistance des conducteurs à partir de la courbe. Hein, on prend un point de la courbe, par exemple un point de coordonnée A, c'est 0.06 ampères, 6 volts. وغنشوفوا هنا لو رابور يعني هنا عندنا لي فالور ديال البوان باغ اكزومبل نوطينا ا هاد البوان ا لي كوردوني ديالها هنايا هاد 0.06 هي لانتونسيتي دو كورون يعني اي وهاد 6 فولت هي لو طونسيون. دونك ملي غندير لو رابور ديالي يعني هو 6 ديفيز بار 0.06 امبير غتعطينا هي دي دونك ار la résistance égale U, la tension sur l'intensité égale 6 volts divisé par 0.06 ampères égale 100 ohms. يعني هذا هو كما تنقولوا معامل موجه ديال هذاك الدغوات. ندوزو دابا conclusion. Conclusion, la tension U au borne d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I des courants qui le traversent. La formule mathématique de cette loi d'Ohm est R, يعني la résistance égale U, la tension sur l'intensité du courant. إلا بغينا لو tension يعني هو الملتيبلي يعني كتهنا مقسومة هاد I غنضربوها فاش R. يعني إلا بغينا لو tension يعني U لو tension ديال اش؟ لو tension ديال la résistance U هي R fois I. هذا هو لا لوا d'Ohm. يعني لا لوا d'Ohm يعني هو U R يعني le tension entre les bornes ديال الكوندكتور ohmique égale la résistance fois l'intensité du courant. U en volt, le tension, l'unité ديال le système international en volt. Et I, l'intensité du courant en ampères, يعني A. Et la résistance grand R en ohm اللي هي كنقولوا اوميغا او بيان اوم. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس وما تنساوش ديروا معكم ابوني وتبارطاجيو هذا الفيديو.